जय गुरु श्रोता बंधु आपणकर बुक रिव्यू अध्याय को स्वागत जनाऊँ। प्रथम अध्याय रे आमे माने ऋतिकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य विरचित मनेर पथे बहिर प्रथम अध्याय को रिव्यू करथिले। एई एपिसोड रे आमे माने द्वितीय तृतीय चतुर्थ परिच्छेद विषय आलोकपात करी। जे प्रथम अध्याय रे आमे अनकॉन्शियस विषय कथा हेथिले। द्वितीय अध्याय रे केष्टदा मन केते प्रकार एवं से मन रो विभिन्न प्रकार भेद नहीं तार विभिन्न परिप्रकाश विषय आलोकपात करिसंती। सेथिरे केष्टदा लिखिचंती जे हमर चारि प्रकार मन रहिछि। गोटे कॉन्शियस, गोटे सबकॉन्शियस, गोटे प्री कॉन्शियस आ गोटे अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मन कौन? हमर नित्य दिन कर्म रे आमे जो मन को व्यवहार करूचे सेटा होचे हमर कॉन्शियस मन। ए कॉन्शियस मन को बाद देला परे आमे आउरी अनेक किछि जिनिस आम मन मस्तिष्क रे थाए जहां आमे नित्य दिन व्यवहार करूना, किंतु जेतेबेले प्रयोजन हुए आमे सेटा को व्यवहार करि पारू। जेमिति आम घरे आमे नित्य दिन व्यवहार्य हिसाब रे अनेक पोशाक पत्र व्यवहार करू, किंतु जो पोशाक पत्र आमे प्रतिदिन पिंधुना किंतु बेले बेले पिंधु, ऑकेजनली पिंधु, सेगुडा को आमे साहित्य की गोटे जगह रे रखि थाउ। सेही प्रकार जो स्मृति हमर नित्य दिन व्यवहार्य काम रे आसेनी, किंतु जेतेबेले दरकार पड़े मन ताको आनी परिबो, से प्रकार मनर तळ को कुहा जाय सबकॉन्शियस ब्रेन। तापरे आहुरी अनेक मनर स्तर रहिछि। जेमिति आउ गोटे स्तर विषय केष्टदा एठी उल्लेख करिसंती जे जेमिति धरंतु आमे घरे जो धरिनंतु गोटे नुआ टीवी आमे आनिले, नुआ फ्रिज आनिले कि नुआ वाशिंग मशीन आनिले, नुआ लैपटॉप आनिले, तो पुराना जोटा आउटडेटेड थिला आमे ताकू डंप यार्ड रे रखि दउचे बा घरर कोनोसी गोटे दूर स्टोर रे रखि दउचे आ नुआ जिंस आमे व्यवहार करूचे। सेमिति आमे एई जे जीवन पाइले आमर एई जीवनटा आमर पूर्व जीवन ऊपर आधारित। तो एई पूर्व जीवनर स्मृति जो मन भितर रहे तार ना होची प्रीकॉन्शियस मन। तापरे आसुची जे आमर जन्म जन्मांतरर अनेक अगणित जन्मर स्मृति जोठी पोता हेकी रहिची सेटा होची आमर अनकॉन्शियस ब्रेन। जो विषय रे केष्टदांकर कहिबा कथा जे एई अनकॉन्शियस ब्रेन रे अनेक किछि थाए आ यह अत्यंत विशाल जे जहा बाबदर हमर कोनसी धारणा ही नाही। एवं एटा देखा जायछि जे जेते लोक मानसिक व्याधिग्रस्त हुवंती, भूत प्रेतर व्याधिग्रस्त हुवंती, तांको लागे जे भूत आसुची। केष्टदांको हिसाब रे जहा व्याख्या रहिछि जे एई अनकॉन्शियस ब्रेन रो बेले बेले किछि स्मृति आसी कॉन्शियस ब्रेन रे धक्का खाए आउ सेही नूतन रूपटा को देखिकी मनीष आबाक हो जाए, जहा ऊपर तार किछि धारणा नहीं, सेटा ताको भूत परि लागे। तापरे तृतीय परिच्छेद रे लेखक भूल भ्रांति उपरे आलोकपात करचंती। को मनस्तात्विक अवस्था रे एई प्रकार भूल संगठित हुए एवं एई घटिथिबा घटना पछरर कार्य कारण कौन से बाबद रे इंगित करी किछि व्याख्या रखिचंती ऋतिकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। जेमिति से किछि एग्जांपल नैचंती जे धरि नियंतु आमे कोन से अति निज बंधुटार ना भूली जाउचे, कोठी के जाइचे छता नै कि जाइचे किंतु छताटा भूली आसीचे, काहाकू हे तो कथा देइचे किंतु भूली जाइचे, घर को हे तो काहाकू चाहा पई डाकीचे किंतु ठीक से समय जो बंधु आसी घरे पहुंची आमे किंतु सेठु ना आमे घर बाहर को पळैचे। प्रायशः आम प्रत्येक जीवन रे कोठी ना कोठी ए प्रकार घटना मान देखिबा को मिले। आ साधारण भाव रे आमे एटा को गोटे सहज घटना, साधारण घटना हिसाब रे नै थाउ, किंतु एई पुस्तक रे केष्टदा ए प्रकार घटुतिबा घटना पछरर मनस्तात्विक अवस्था और कार्य कारण विषय रे आलोकपात करिसेंती। जेमिति एई जे बंधुर आमे ना भूली जाउचे, तो केष्टदांको कहिबा कथा
ଯେ ଯଦି ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଅତୀତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସ୍ମୃତି ରହିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବା ନିଜ ମନକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁହଁରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନେ, ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଯେମିତି ଛତା କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ଛତାଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛେ, ଛତାଟାକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛତାଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେଇଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଛତାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ହୁଏତ ଆମେ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମର ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କଥା ଦେଇକି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ପରବଶ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ସେ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ବହିକୁ ଆଧାର କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆସିକି ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୁଏ, ଦୁଇଟା ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ, ତ ସେତେବେଳେ ମନ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରି ବସେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାଟା ମନ ବୁଝିପାରେ ନା ଯେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ଆମ ଅବଚେତନ ମନରେ ଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭୁଲ ବାର ବାର କରିଥାଉ, ସେଟା ଅପରାଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଲେଖକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଭଲ ନୁହେଁ ଭାବି ମନରେ ଚାପି ରଖୁ, ତେବେ ତାହା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହେ ନା, ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ ଫାଟି ପଡେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତିର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ବିଷୟରେ କେଷ୍ଟଦା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆପରେ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ କେଷ୍ଟଦା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଣ, ଏଟା କିପରି ଆମ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କେତେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ପଡେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ। ତା ଭିତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଇପାରେ। ଗ୍ରନ୍ଥି ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ତାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକବିଦ ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଫିମେଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ହୋମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମଦର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ୱାଇଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ମନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଘରକୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମାକୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନର ଗ୍ରନ୍ଥି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରେ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆକର୍ଷଣରେ ଯାହା ତାର ବିବେକ ବିବେଚନାର ବାହାରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା, ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତା ପଶେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧର ବୋଧ ଆସେ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ପକେଇନି। ତ ଏଇ ବାବଦରେ କହିବାକୁ ଯାଇକି କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବୋଧ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାରୀକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ସମୂହ ଯାତ୍ର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ସୁପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡାକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ତାର ଆବାହରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ବୋଧ ଆଉ ଚେତନାର ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ନିରତ ରହୁ। ସେମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥି ଥାଏ। ଯେମିତି କେଷ୍ଟଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଠକନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ବା ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେଟ ନ କିଣିକି ମାଗଣାରେ ପଳାନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ହବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ এই ଗ୍ରନ୍ଥିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାରକାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳେ এই କର୍ମ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେଚନାଶୀଳ ବୋଲି ଭାବୁ,
ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁ ସେ କର୍ମକୁ सहमति जनइबा पई अनेक प्रकार जुक्तिर अवधारणा करू एवं जदि कई आमको आमर ये कॉम्प्लेक्स टाको धरई दिए सेतबेले मुह लाल हो जाए और आमे विभिन्न जुक्ति दे निजर समर्थन रखि थाउ। एई प्रकार विभिन्न मनस्तात्विक जगतर सूक्ष्म सूक्ष्म कार्य कारण जहाँ आमर दैनंदिन जीवनर चिंता और कर्म को नियंत्रण करुछि से बाबद रे केष्टदा एठी सूचना देइचंती। आसंतु एई सबु तथ्य को जानी आमे हमर जीवन रे आहुरी निजको विन्यस्त करि चलिबा आ आगामी अध्याय रे आ जहा जहा केष्टदा जीवन विज्ञान को आम पाखरे तोली धरिचंती ताको जानिबा। जय गुरु।